आह्वान पूजा कमेटी की महिलाएं हर साल सिल्लीगुड़ी के हाकिमपारा स्थित अतुल प्रसाद सरणी बाय लेन में दुर्गा पूजा का आयोजन करती है। राज्य सरकार द्वारा दुर्गा पूजा अनुदान की शुरुआत के बाद से वह ये वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। हालांकि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की युवा महिला ट्रेनी डॉक्टर तिलोत्तमा के साथ क्रूर अपराध से जुड़ी दुखद घटना और उसके बाद न्याय की मांग के मद्देनजर इस वर्ष उन्होंने एकजुटता के संकेत के रूप में अनुदान को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया है। आह्वान पूजा कमेटी की महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र देकर अनुदान छोड़ने की बात बताई। इस दौरान संवाददाता को संबोधित करते हुए सचिव नेल्ली भौमिक ने कहा कि आरजीकर अधिकारियों ने जिस तरह से तिलोत्तमा के शव का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद की घटनाओं ने व्यापक सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया, उसने गहराई तक प्रभावित किया है। हमारा मानना है कि न्याय के आह्वान में शामिल होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर हमने इस साल सरकारी अनुदान स्वीकार न करने का फैसला किया है। हम विनम्रता पूर्वक प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे निर्णय का सम्मान करें और उसे स्वीकार करें, जो संवेदनशीलता और गहरी भावना से प्रेरित है। The Premier Lifestyle for the Premium 51, 3, 4 and 5 BHK apartments. For queries, call +91 9733 99970. থেকে শুরু হয়। এখন তো উনি তো বললেনই যেহেতু ইসের জন্য প্রবলেমের জন্য একটু এখন সব কিছু সর্ট করেই হচ্ছে, মানে জাস্ট পুজো করতে হয় তাই করছি। সবারই তো মানে মেন্টালি দিক দিয়েও কেউ প্রিপেয়ার না, জাস্ট পুজোটা করা হবে তাই ওইভাবে করা হচ্ছে। নিজেরাই সব করবো, ওটা আমরা নিচ্ছি না। হ্যাঁ, ওটা আমরা নিচ্ছি না, এই জন্য কোনো জাস্টিস এখনও কেউ পাওয়া যায়নি ওনার জন্য কিছু নেই। যেহেতু আমরা একটা মেয়ে আর মায়েরই পূজা হবে, তার জন্য আমরা ওটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না কোনোভাবেই। তো বয়স তো নেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, এই পরিস্থিতির জন্য এটা নেওয়া হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে রয়েছে আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে, ডাক্তার তিলোত্তমাকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে 1 মাসের ওপর হয়ে গেছে, একটা বিচার পাওয়া যায়নি। এতদিন তো লাগার কথা না। এই তার মধ্যে এই পুজো এসেছে, পুজোর মধ্যে যদি 85,000 টাকা দিলে তো একটা মানুষ ফিরে আসে না। তার মা বাবার যে কষ্ট, আমাদের নারী জাতির যে কষ্ট, সেটাকে আমরা কি করে ভুলবো? সেই ঘটনাটা মনে করলেও তো গায়ে শিহরণ দিয়ে ওঠে। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা কি বলে যে এই টাকাটা এই বছরটা নিচ্ছি না, গভর্নমেন্টকে অনুদান করবে। কিন্তু আমরা এর আগেও অনেকবার আর্থিক সংকটে পড়েছি। কোভিড যখন হয়েছিল তখন করেছি, তখন আমরা নিজেরা সমস্ত নিজেদের মেম্বারশিপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমরা ওটাকে সলভ করে নিয়েছি। খাওয়ানো হতো, সেটা এখন বর্জিত করে একদিন অষ্টমীতে সামান্য পরিবারে ভোগ দেওয়া হবে। অন্য জিনিসও কমিয়ে দিচ্ছি আমরা। ডিএমকে জানিয়েছি, হ্যাঁ লিখিতভাবে জানিয়েছি।